Bandugu muko Beni, bandugu muko Isiro, bandugu muko Bukavu, muko Goma, muko Nord Kivu, Sud Kivu yote, Manyema yenyewe nitaruhusiwa na adui bebiko Uvira, benye biko Baraka, benye biko Minembwe. Tunabalomba mutulie. Sio tuko tunapiganisha. Tutalomba kimya ingie kwetu. Basi badanganya aseme juu ya balkanisation. Ase Felix Tshisekedi ndio mwenye analeta balkanisation. Rapport mwe ilitoka, kuko rapport yenye ilitoka ku Nations Unies. Enye inasema juu ya objet ya vita, mission ya hii vita. Hii vita ilikuwa juu ya balkanisation kwanza leo. Juu ya balkanisation, hii vita ilikuwa juu tubebe kiwanja, juu bebe minere yetu, juu bebe mali yetu. Ndio maana hii vita ilikuwa. Hii vita ilikuwa itumalize. Habapeni tubakie ku mudongo wetu, wanapenda tukue mali. Basi kile kubadanganya hapa. Muache twende hii nchi, tuendelee mbele. Tutafute amani, vita ishe kulimoe. Union Européenne iko na soutenir Rwanda, ina soutenir adui, ina soutenir Juba fanya maendeleo, vita endelee mu Kongo. Etats-Unis litusaidia, ile Etats-Unis natusaidia, iko natusaidia, mais Union Européenne njo saa hii kama tuko na magumu, vita yaisha, ni juu ya Union Européenne. Tunabalomba tukue umoja. Basi kwa kubagabula kule, President Felix Tshisekedi ashagombana yake yote, juu tupate amani. Iko na matrahison interne. Juu amani irudie kule kwetu. Juu vite situmalize shie bote. Anapiganisha juu amani irudie. Tumuunge mkono. Mkubwa wa nchi tumuunge mkono. Tuunge arme yetu mkono. Tuunge wazalendo mkono. Tupate amani kwetu. Turudie kuma nyumba yetu. Turudie kuma shamba zetu. Turudie budongo wetu na mali yetu. Tuishi sa vile bakongole bengine. Sa vile batu bengine bote. Tunabalomba ile umoja. Tusigabulane basi kubadanganya paseme adui ndio mwenye anapenjwa hapendi balkanisation, asema gouvernement ndio anapinga balkanisation. Gouvernement ainge kwa napiganisha, ainge kwa na resiste adui. Kama hivi vita ishakafika mbali. Hatupendi mgeni akiwa tutawali. Tulipokeaka bageni kwetu na amani. Leo tunakuwa tunalipa juu ya kupokea bageni. Plus de 3 millions Rwandais balikiaka kwetu mvita ya 94. Tunabapokea kwetu. Leo inakuwa mchoko. Tunalomba kabisa Mungu atusaidie. Tunawapatia tena pole. Pole sana bandugu yangu. Pole mnateseka sana. Pole kwa jina ya bajeni leader yetu. Pole tunawapatia pole sana, Mungu awasaidie. Na sio tuendelea tunabonga mkono, enye tunaweza fanya tutaifanya.